Agartala Circuit House Gana Amsayo, Congress Bodol ni Bakhakti, Kutumung Panda, Tongmani, Aras Namjaka, Dangsha, Moncho, Piaba, Moncho Shobai Krubi, Bankrit Lang Tangzaka, O Pati Mungo, BJP ni Bakak Yashi Shurka, Congress Bodol, Patiman Tayo Tangishoika, MLA Shudibrai Boromon, Korang Kotorbe Kokshaka, O Korang Kotorbe Kokshatanivo, Shiring Angi Matanga, Additional Police Suparte, Bakak State Police, Tangpang, Nainedi, Chini Mang Pilovo, Bobai Klai, Korang Shokoramka, Congress MLA Shudibrai Boromon. I am also very happy today. I mean, India, I am left this course. I'm schooling with an all I respect all uniform. আপনারা করছেন 2বার জায়গা চেঞ্জ করছেন দেন তাহলে কেন আপনাদের আমাদেরকে একটা ফোন করছেন আপনি মন করে রিসিভ করবেন আপনার লোকে আপনার এগ্রিমেন্ট হইল কথা হইল তারপর কোন অনসিটিতে আপনারা এই কথা করলেন আমরা আজকে কথা দিয়েছিলাম কোনো ধরনের সুবিধা আমরা করব না আমরা সুশৃঙ্খল কংগ্রেস দল 15 days before আমি বিজেপিতে সুশৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছে আজকে কিন্তু পুলিশ প্রশাসনকে আমরা অনুরোধ করব whatever you have done is most injustice and unfair. Don't take us for granted and telling you repeatedly. Don't take Indian National Congress for granted in the state of Kerala. I'm telling you repeatedly. Wow! आपको शर्म आना चाहिए उस मंदिर में कुछ लोग ऑब्जेक्शन दिया और आपने फुट लीकिंग किया उन लोगों का 3 दफे हमारा समय आपने चेंज करवाया मेरे थोड़ी देर पहले आपसे फाइनल बातचीत हुआ आपके कहने के मुताबिक हमने वो जगह चुना है फिर आके देखा हम आपके मंच छोड़ के हाथ लगा दिए क्या बात है जबरदस्ती है क्या ये क्या बयान करता है कि आप इस पार्टी का लाइव पूरे प्रमाण कर रहे कुछ बीजेपी का चमचे लोग संपत्ति पूजा को लेकर ऑपरेशन डाला और आप लोग इस वर्दी के साथ जिनके सामने झुक गए आप लोग हम तो गुस्सा नहीं है हम तो तरस आता है आप लोग देख के এখন এখান থেকে কেউ আপনারা যাবেন না পুলিশ শুধু একটা লড়াই রাহুল গান্ধী বা কংগ্রেস পার্টির নয় এই লড়াই আপনার জনসাধারণের এবং অনুসরণ করবো আমাদের